Uzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanang mga nagtan-aw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa IONC. Maayong adlaw. Ako si Rino Lim and this is Uzamis Today. Sa atong mga headlines. Grade 6 pupil sa Cruz Lanzado sa Ligan Integrated School sa Barangay Cabinte, champion sa RFOT Oral Reading Interpretation Competition. Alagang waminal na tagamtam sa Asinso Miss Oak Athletes sa gipangunahan nga fellowship dinner o gihatagag surprisang cash allowance ni Governor Waminal alang sa RFOT participants. Kanunay pagbaha sa Purok 1, Barangay Mulikay, nahatagan og kasulbaran sa proyektong box culvert sa Asinso Usamis Administration. Weekend market at night cafe sa Asinso Wellness Park padayon nga gidugukan sa katawhan. Mga proyekto nga gipaabot sa Asinso Administration sa mga kabaranggayan, dili pamulitika. Mas mainit pa nga panahon, madahom sa nasod sa mosunod pa nga mga adlaw, sumala sa pag-asa. Gina nga taga-barangay Mintiring natabangan sa pagpatambal sa bana nga naglisod sa pagginhawa. Ug karon ang mga detalye sa Uzamis Today. Grade 6 pupil sa Cruz Lanzado sa Ligan Integrated School sa Barangay Cabinte, champion sa RFOT Oral Reading Interpretation Competition. Atong paminawon ang balita ni Bernald Texon. Thank you kayo sa inyong suporta. Dili na ko ni makuha og wala pod mo. Kini ang mapaubsanong pahayag pagpasalamat ni Kate Taghoy Bangkis, grade 6 pupil sa Cruz Lanzado sa Ligan Integrated School sa Barangay Cabinte, Osamis City, ngadto sa iyang mga ginikanan, sa iyang coach, mga magtutudlo ug mga classmates. Ang dalagitang anak nila ni Mr. and Mrs. Chris ug Daisy Bangkis nga si Kate, ang lakip sa kapin sa 60 ka mga private and public elementary and secondary school students sa Osamis City Schools Division nga mao'y nagrepresent sa ato ang syudad para sa 2024 Regional Festival of Talents nga gipahigayon Abril 11 hangtod sa 13 didto sa lungsod sa Aluran, Misamis Occidental. Diin kapin sa 1,700 elementary and high school learners from 14 schools divisions in Region 10 ang miapil niini og nagcompete sa 8 ka mga event categories. Si Kate ang napili sa mga judges nga mao'y deserving winner para sa English category sa Read at Tone Oral Reading Interpretation Contest. Diin niyang gipildi ang mga pambato gikan sa Valencia City ug Iligan City. A marvelous day to each and everyone. Today, I will tell you a story. But before that, I have a question to you, and to you. Have you done something bad and regretted it in the end? Have you? Well, today, I will tell you a story that sounds like it. Matud pa sa dalagita, happy, proud ug very memorable para kaniya ang iyang kadaugan. First time na mo naka-appeal na nga competition? Ikaduha na, sir. Sa division, itong grade 5 ko, division ko 5th place. Then karon ako ang ikaduhang appeal ani nga contest, grade 6. Gidugang ni Kate nga wala siya magdahom nga maoy mapiling manananaog, labi na kay medyo gikulang ang ilang training preparations tungod sa nagsunod-sunod nga mga national holidays. Pero katong 1 week before ang kanang contest, kanang wala kami ka-training kay katong holiday street. Wala kami ka-training. Ang pag-training na mapagbalik ay dito na sa division. Sa division. Then pagka cancer, pagka Martes, kanang wala na pud mi training. Then pagka Miyerkules larga na paingog Aluran. Then ang contest kay kanang Friday.
Pagka-Friday na. Yes, sir. Ang pagmotivate kaniya si ang coach nga si Miss Arjin Makarati matud pa ang nagunang rason sa iyang naangkon nga kadaugan. Yes, sir. Kay kanang si Ma'am Arjun kanang nag-motivate na ko nga dapat jud maka-first. Ngana, sir. Kanang kung wala po siya, sir, dili po na ko ni makuha. Wala siya. Yes, sir. Tapos after ka gi-announce nga koan, katong gi-announce na nga appeal ka sa top 3 unsay kani Ma'am Arjin nimo? Hopeful ba siya koan ikaw maka first prize? Yes, sir. Nag-ano siya nga kanang mag-ampulan daw kay kanang kuan siya nga ma-first gid daw ko. Gi-kuan gid niya, sir, kanang ang kanang gi-aim gid niya nga ma-first. Sumala pa ni DepEd Region 10 Regional Director Dr. Arturo Bayokot ang nakalabayng 2024 Regional Festival of Talents Competition. Naghatag ubay-ubay nga mga oportunidad nga mag-develop sa mga maayong mithi kun values sa mga kabataan nga ilang makatunan sa ilang pag-apil sa nasangpit nga regional nga kompetisyon. There is so much to learn in the classroom. In our increase of contact time, our students learn from our teachers. But the gained learnings inside the classroom have to be translated into actions when they go out for life. There are lessons that cannot be learned inside the classroom. They really have to go out, experience it for life. And Festival of Talents is a platform where our students, as a culminating activity of what they learn every day, plus the desirable values that they will learn in activities like this. The value of comradeship, the value of sportsmanship, especially that this is a competition. But we always emphasize to them that there are only two things to happen in this competition. That's winning and learning. Samtang wala magdahom si Mrs. Daisy Banggis nga bisan naghilom-hilom lang ang iyang anak nga si Kate, may tinaguan dahil kining katakus ug talento nga angay ikapasikarbo nila sa iyang bana ug sa ilang tibuok nga pamilya. Dako siya nga inana, Sir Barry. Hindi ko magdahom nga inana day siya ka porsigido. Dayon competitive kay siya, Sir Ba, nga maghilom-hilom ra day siya. Dayon mura bitaw dili mura sa tanang kompetisyon di siya gustong mo mailiwit ana bitaw. Pero wala pa ya ko gatudloan niya, sir, nga inana jud dapat yang batasan. Ang akong sigingon diri sa niya ni eskwela nga magbinutan lang okay ra. Ang iya gusto siguro nga number 1 pa siya diri sa eskwelahan ug napay mga competition gusto di siya ma number 1. Then ang ako lang message sa iya nga ay ipadayon lang din ug unsayang gusto inig kadako na niya inig college na niya. Unsayang ganang kurso kanang suportaran jud ko sige. Ami siyang papa suportaran jud mi sige niya. Ang grade 6 pupil sa Cruz Lanzado sa Ligan Integrated School mao ang magrepresent niya sa Osami City Schools Division ug sa tibuok Region 10 alang sa umaabot nga July 2024 National Festival of Talents Competition dito sa Cebu para sa English category for elementary oral reading interpretation contest. Si Kate ang may mainit ug makahuluganon nga mensahe para sa tanan. Kanang thank you kayo sa inyong suporta. Dili na ko ni makuha og wala pud mo. Dayon kanang sa kanang mga classmates nako sa akong mga schoolmates kanang walay sige tawag kana sir eh. Kanang walay maka kanang sa imong mga pangandoy walay makapugong kung willing jud ka nga makuha nimo na makuha gid na nimo. Kung willing lang jud kung nalang jud kay hard work nga ibutang sa imo ang gusto makuha gid na nimo, sir. Pero di pa na nimo kag walay Ginoo. Alang sa Usamis Today, ako si Bernald Texon. Daghang salamat, Bernald. Alagang waminal na tagamtam sa asenso Miss of Athletes sa gipangunahan nga fellowship dinner o gihatag nga sorpresang cash allowance ni Governor Waminal alang sa RFOT participants. Aniya si Dazzle Texon alang sa balita.
Gihost ni Governor Henry S. Waminal ang usa ka fellowship a dinner alang sa Ascenso Misamis Occidental athletes, coaches ug trainers nga gikalipay gayud sa mga partisipante tungod sa mga sorpresa ug inspirasyon nga gipaabot sa amahan sa probinsya. Ug sa mga kausapa, nagpasundayag siyang pagka-manggihatagon mihatag sa cash allowance si Governor Henry nga tag 4,000 pesos alang sa mga athletes ug tag 5,000 pesos alang sa mga coaches, trainers ug chaperones. Pahayag ni Governor Waminal atul sa fellowship dinner to quote, "Dear athletes, tonight we are here to honor and inspire you to fight and win the victory for sports development program. Let us work together to become a champions of the 2024 NM-RAA." Unquote. Aron makabot ang vision sa Misamis Occidental nga mga Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon ang ngayang pagkugyog paningkamot sa tanan. Naningkamot ug gihimo ni Governor Henry Waminal ang tanan apan gikinahanglan usab niya ang suporta ug panagiusa sa mga Misamis nun. Uban sa tabang ug kooperasyon sa katawhan, mahimo nato ang atong probinsya nga usa ka lugar diin ang tanan magkinabuhi nga malambuon. Alang sa Ozamis Today, kini si Dazzle Humuan Tekson. Daghang salamat, Dazzle. Kanunayng pagbaha sa Purok 1 Barangay Mulikay nahatagan og kasulbaran sa proyektong box culvert sa Ascenso Ozamis Administration. Aniya si Leoncio Medallo para sa balita. Pipila na kay gayon nga nasinati sa mga residente sa Purok 1, Barangay Mulikay, Ozamis City ang kanunayng pagbaha panahon sa makusog nga ulan. Gani musulod pa sa panimalay ang katasoon sa tubig. Kini gumikan sa kaning tulay nga dili gilayon makadaloy ang maong tubig ug kinahanglan na gyud kini nga reperon. Ug tungod niini, gitagaan gilayon o kasulbaran sa Ascenso Ozamis Administration, pinaagi ni Ozamis City Mayor Atty. Henry Indy Waminal Jr. nga gigahinan gilayon og pundo alang sa pag-construct sa box culvert sa kantidad nga 2,834,000 pesos. Gisaysay ni Edgar Sayaang, usa sa mga residente sa maong purok, nga sa kaniadto ilang masinati ang pagbaha ilabi na sa ilang agianan sa may tulay nga bahin. Gani matud pa niya nga adunay panahon nga ang ilang mga baboy mga matay pa kay maabtan kini sa tubig. Kani diri sa una perti yung kuana kani sa una diri. Yung tulay ko diri inig stack up dana sa kuan. Munaog mi dana sa tulay kay manghinlo sagbot. Kay ug di nimo kuan ang tubig sibaw man sa mong balay. Oh. Magaay si pisik dire, higot ito kuan kay dala kas tubig pod. Karon wa na di problema. Ayahay kayo. Ay perminti mi kalunupan dire. Kato mong balay maabot sa tubig, taga dinhi. Baon ba gyud? Oo. Luoy kayo, nami baboy dito sa April, basta mga matay pa. Pero karon suswa ajud, nindot kayo. Nindot kayo eh. Gipasalamatan ni Sayaang ang mga lideres gikan sa Dakbayan, distrito ug probinsya sa Misamis Occidental nga sila Mayor Indy, Congressman Ando ug Governor Henry Waminal. Kay sumala pa niya nga kung wala pa ang Team Ascenso, dili gayud sila makabaton og bag-o og ligon nga tulay nga sa pagkakaroon na pahimuslan na sa kadaghanan ilabi na sa mga lumulupyo sa maong barangay. Karon wala na gini problema gyud. Wala pa ang among dako gyud. Hindi lain dako na to dire ang gobernador mo na to. Ay, wala tilaing pasalamatan sila riya tong pasalamatan. Mayor, congressman, gobernador, ug wala pa sila dili jud ni maingunani ba. Sila ri ka kuan jud. Nindot kayo ang ilang plataporma. Giday usab ni Sayaang ang mga mayong programa sa Team Ascenso sama sa mga proyekto, pre-hospitalization program, kasalan ng bayan, One Family, One Professional program ug uban pa. Diin usa siya nga nakapahimulos sa maong programa kay usa sa iyang anak nakaabil sa kasalan ng bayan ug ang usa scholar sa One Family, One Professional program. Dako ay ko pasalamat. Hantod pa karon nga akong bata na karga scholar. Nasa inyo ga eskwela. Pili lang sa mga project. Hasta kasal sa akong bata lipay kay ko kay na apil pa jud.
Mika, laki. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalyon. Daghang salamat, Leoncio. Weekend market and night cafe sa Asenso Ozamis Wellness Park padayon nga gidugukan sa katawhan. Aniya si Glenn Ray Ruluna alang sa balita. Human nga hingpit na kini nga gibuksan ngadto sa publiko natong unang semana sa Abril apan wa gyapon puas ang pagdagsa sa mga katawhan nga milaag ug mitilaw sa mga pagkaon nga nagipamaligya sa weekend market and night cafe. Atol sa pagbisita sa Asenso Ozamis News Channel, makita ang kalipay sa mga dumuduong labi na nga kauban nila ang ilang mga hinigugma, kapamilya ug higala. Makita usab nga puno ang mga nagariang table sa mga kan-anan, refreshment ug dagan usab ang mga namalit sa mga souvenir ug ukay-ukay nga anaa naka-display. Kining tanan abot kaya ra usab sa imong pulsa maong mag-enjoy ug mabusog yugas sa imong paglaag. Kining inisyatiba sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Wominal Jr. kinsa nagtan-aw sa kamahinungdanon sa pagpalambo sa ekonomiya ning dakbayan ug hatag og importansya sa mga gagmayng magpapatigayon sa Ozamis. Pinaagi nini ang ilang negosyo mo lambo og mas mahimong maila sa tanan. Dugang usab kini nga inisyatiba sa pagpalagsika sa nightlife ning syudad. Samtang gipadayag usab ni City Councilor Cecil Co kinsa maong ang Economic Enterprise Chair sa City Council asay sa iyang dakong kalipay human nga makita ang pagdagsa sa mga katawhan sa maong weekend market and night cafe. Dako usab og gikatabang ang pagpalanog sa mga katawhan pinaagi silang mga higala or sa pagpost diha sa social media aron nga maka-encourage sa uban sa pagbisita sa weekend market and night cafe. And I've noticed nga mas daghan og tawo karon nga simanaha nga nag-start ta sa Friday atong last week, nag-start ta Friday gihapon to. Karon nga Friday, second Friday, mas daghan ang tao. And kung atong pong ma-recall atong last week, Friday, muna inaana kadaghan ang tao, then nagkadaghan sa second day, dayon pagka Sunday, nagkadaghan. Karon na pod Friday, mas daghan pa gyud ang tao karon kaysa atong previous week nga mga tao nga nianhi. Siguro atong of course atong opening nga nag-announce gyud ta. And then, Radyo Baba. Radyo Baba. Then, ganina na ako'y nakitaan nga daghan sila nag-vlog. So, nakadungog ko nga nag-istorya to ang vlogger nga naana siya diri sa Ozamis. Ihanggi feature ang palibot niya, no? 360 degrees. Ingon siya nga, naana ko diri sa night market sa Ozamis. Uy, nabibo, nagyud kaayo ang Ozamis. Mao nagyud ang Ozamis. Ni ana siya. So, with that lang, nadunggan lang na to. Isa lang to siya ka-vlogger. Mo spread out na gyud ang kabibo o kuan sa ato ang night market. Di usab babalaka mga katawhan sa seguridad sa weekend market and night cafe nga nanahimutang kilid sa Asenso Ozamis Wellness Park. Tungod kay ang mga kapulisan ang usab nakabantay sa lugar aron sa pagpatunhay sa peace and order maong makasiguro ang tanan nga luwas kini nga laaganan. Samtang gidasig usab ni Konsehal Ko ang tanan nga magbaton sa kanunay sa Clay Go kun clean as you go aron nga mamintinar ang kalimpyo sa lugar. Sa katapusan, gidasig ni Konsehal Ko sa ngalan sa Asenso Ozamis Administration ang tanan nga mobisita sa weekend market and night cafe nga nanimutang kilid sa Asenso Ozamis Wellness Park. Abli sa publiko matag Biyernes, Sabado ug Domingo, alas 12 sa udto hangtod alas 12 sa kadlawon. Adunay free live band usab ang tanyag sa LGU Ozamis matag Friday ug Saturday nga sigurado nga malingaw ang mga tawhan. For those who haven't been here sa ato ang Wellness Park and Weekend Night Cafe, anhin na mo dinhi kay ang mga tao, kamo na lang na ulahi. Anhin na mo dinhi bisitahi ang atong Wellness Park, tan-aw nato ang kabibo kahayag sa atong lugar. Tungdadon ato ang mga friends, loved ones, families to enjoy the night here in Wellness Park. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Daghang salamat, Glenn. Mga proyekto nga gipaabot sa Asenso Administration sa mga kabaranggayan
dili pamulitika. Atong paminawon si Adoni Disina alang sa iyang balita. Gisupak ni Governor Henry Waminal ang negatibong issue gikan sa mga asenso detractor nga pamulitika matud pa ang mga proyekto nga nahitabo labi na sa ikaduhang distrito. Nagkanayon ang kanhi kongresista nga karon Governor Henry Waminal nga kon pamulitika o pasikat lang ang mga gipatumang proyekto dili unta kini moabot sa kabukiran. Ang gitawag nga pakitang tao nga proyekto makita lang kini sa mga lugar nga dako og populasyon sa mga botante asoy pa sa gobernador. Buhing saksi ang katawhan sa ikaduhang distrito nga gumikan sa 98% na ang mga kadalanan nga nasemento gikan sa sentro hangtod sa kabukiran nga nasugdan sa iyang administrasyon sa segundo distrito o kini gipadayon sa iyang anak Congressman Ando Waminal. Ang halapad nga concreting project sa asenso administration sa ikaduhang distrito labi na sa kabukiran inanay nabati ang maayong resulta niini labi na sa turismo o ekonomiya. Nasa siyam o katuig nga congressman, ubay-ubay sad, dili lang sa mga karsada nga inyo nang nahibawan sa atong proyekto nga 27 billion worth of infrastructure projects nga atong nadala, ang atong mga karsada, ihimplo kining atong karsada karon nga kung pamulitika ang hinungdan, dili gid ni masiminto ning karsada nimo Kapitan Jate, di ba? Kay pila ra gud mo kabutante dito 300 sa kabo. No, dire karon 500. Pero kay nya pili gasto na to gikan sa crossing sa Guba. Paingon dire pag semento niabot ni og 700 million pesos. That's why pasalamat ka kay Congressman Ando dahil pinunduhan niya na matapos na talaga yung semento. Big hand to Congressman Ando Waminal na iyahang di tapos ang mga proyekto na wala dato mahuman. Alang sa Usamis Today, Adoni Disina reporting. Daghang salamat Adoni. Mas init pa nga panahon madahom sa nasod sa musunod pa nga mga adlaw sumala sa pag-asa. Mibalik alang sa report si Daziel Texon. Gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, adlaw nga Lunes, Abril 15, 2024, nga madahom sa nasud ang mas init pa nga panahon sa musunod nga mga adlaw. Sa public forecast sa State Weather Bureau, Lunes sa buntag, gipahayag ni weather specialist Obet Badrina nga ang easterlies kun init nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagpadayon nga dominant weather system sa nasud ug idahuman ang pagtaas sa temperatura niini nga semana samtang may chance sa usab sa isolated rain showers ug thunderstorms. Base sa extended weather outlook sa pag-asa gikan Abril 16 ngadto sa 18, ang actual air temperatures sa nagunang mga areas sa nasud mao ang mosunod: 24 to 36 degrees Celsius sa Metro Manila, 24 to 38 degrees sa Tuguegarao City, 25 to 32 degrees sa Legazpi City, 17 to 27 degrees sa Baguio City, 26 to 32 degrees sa Metro Cebu, 27 to 34 degrees sa Iloilo City, 25 to 32 sa Tacloban City, 24 to 32 degrees sa Metro Davao, 25 to 35 degrees sa Zamboanga City, ug 24 to 32 degrees sa Cagayan de Oro City. Maeksperiensyahan sa tanang kaislahan sa nasud ang mapanganuron nga kalangitan nga may isolated rain showers ug thunderstorms. Gipasidan usab sa pag-asa nga publiko sa mga flash floods ug landslides panahon sa grabe nga thunderstorms. Base sa forecast sa pag-asa, ang danger heat index nga 43 degrees Celsius ang masinati sa Dagupan City, Pangasinan, Apari ug Tuguegarao City sa Cagayan ug Aburlan, Palawan. Samtang ang Itiagi Isabela, Puerto Princesa City sa Palawan, Rojas City sa Capiz, Zamboanga City ug Cotabato City makasinati sa 42 degrees Celsius heat index. Sa Metro Manila, ang heat index mahimong moabot tali sa 39 degrees Celsius ug 40 degrees Celsius. Ang danger heat index anatali sa 42 ug 51 degrees Celsius samtang ang extreme danger heat index anaa
sa 52 degrees Celsius pataas. Ang danger o extreme danger heat indices ang gidahom hangtod sa bulan sa Mayo. Sumala ni Pag-asa Impact Assessment and Applications Section sa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Marcelino Villafuerte II. Ang danger level heat index mahimong hinungdan sa cramps ug sobrang kakapoy ug heat stroke uban sa padayon nga exposure ug ubos sa extreme danger heat index mahitabo gayud ang heat stroke. Sumala pa sa Weather Bureau. Gipahayag usab ni weather specialist Grace Castañeda nga ang easterlies padayon nga magapekta sa nasud nga hinungdan sa taas nga temperatura sa mosunod nga 3 ka adlaw. Subay niini gibisuhan sa Pag-asa ang publiko nga limitahan ang panahon sa gawas. Inom og daghang tubig, likayan ang tsaa, kape, soda ug makahubog nga ilimnon ug maggamit og payong, kalo ug tag-as ug bukton nga masinina kung anaa sa gawas. Alang sa Ozamis Today, kini si Dazil Kumuan Takson. Ginang nga taga-barangay Mentering natabangan sa pagpatambal sa bana nga naglisod sa pagginhawa. Atong paminaw ang report ni Mary Ann Lumapas. Sukad sa implementasyon sa Asenso Usamis Pre-Hospitalization o Funeral Assistance Program, libuan na ka mga Usamis nun ang nakabenepisyo sa maong programa nga na-institutionalize sa Asenso Usamis dinhi sa Dakbayan ug dila na usab kini kang Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal sa Tibok Distrito 2, ingon man sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang bana ni Ginalyn Silana nga si Joey Silana, 36 years old na confined sa Misamis University Medical Center o MUMC tungod sa acute myocardial infraction, usa ka balatian gikan sa acute obstruction of a coronary artery. Si Ginalyn Silana, 38 years old, nga nakasamtangan nga nagpuyo sa Montering, Osamis City, misaysay nga gihangos ang iyang bana o galisod kini og ginhawa, hinungdan nga gidala dayon nila kini sa tambalanan og tuod man, giatiman dayon sa mga doktor ang pasyente og nahupay ang kaguol o kabalaka ni Ginalyn kay nakita niya nga maayo na o gininhawa ang iyang bana. Apan sa kalit, nabalaka na usab siya sa dihang nasayran niya nga ang hospital bill nila nga mikabat sa kantidad nga 19,427 pesos. Walay pagduha-duha nga miduol si Ginalyn sa buhatan sa Asenso Usamis Administration aron makapangayo og medical assistance pinaagi sa Asenso Usamis Pre-Hospitalization Program. Dako kog pasalamat sa Team Asenso nga natabangan ko nila nga nakaabel ko sa medical assistant. Kung bana ma'am gi-atake ma'am gihangos man to siya ma'am. Dayon gidaganan namo sa ospital kay murag apiki naman gyud gidala namo siya sa MUMC Medical Center kay maramay duol sa amoa. Nagpasalamat kog dako ni Mayor Indy nga iyak kong natabangan sa hospital bill sa akong bana nga nakakuha gyud kog zero. Daghan gyud kayong salamat Mayor nga imo ming natabangan sa akong bana. Ang bill namo ma'am is 19,000 kapin. Zero balance yun sa Team Asenso, ma'am. Daghan yun kaayong salamat, ma'am. Walay kabutangan ang gibating dakong kalipay ni Ginalyn nga nahatagan gayud og kasulbaran ug migaan ang gihambin niya nga mga kabalaka sa bayronon sa hospital. Iyahang gipaabot ang kinasingkasing nga pagpasalamat kang Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga gipadayon kini maong programa nga naghatag og dakong tabang sa mga katawhan nga nahiagom sa emerhensya ug lakip usab gipasalamatan ni Ginalyn ang mga personnel sa Team Asenso Usamis sa dakong tabang ug paspas nga serbisyo niini. Nindot kayo ma'am kay sama nako sa mag-uumara ma'am usa nga natabangan ni Mayor sa ilahang programa. Mayor Henry NDF Wominal, daghan jud kaayong salamat sa imong tabang diri kanamo sa medical assistance sa akong bana. Alang sa Usamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Daghang salamat Mary Ann. Ang Usamis Today hatod kaninyo ingon nga public service feature sa Asenso Usamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Usamis Administration pinangunahan ni Mayor Attorney Henry Indy Wominal Jr. Please like and follow our official Facebook pages Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, and Asenso Usamis News Channel
And please subscribe to our YouTube channel, diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kinatibok ang AONC team, Dazzle Humwad Texon, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Mac Malinis, Mary Ann Lumapas, Sander Dalid, ug Lenray Luna sa Misamis News Network. Ako, si Rino Lim, daghang salamat. Padayon, Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.